হযরত সৈয়দ হুসাইন আহমদ মদনী রাহিমাহুল্লাহ যেতে করাচির হাইকোর্টত ইংরেজ আমলত ইতেনে সরকারিভাবে গ্রেফতার করি এর বিচারল্লাই নিয়ে গিয়ে অপরাধ কি मामला की सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह फतवा दिए थे अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों इंग्रेज और सेना बाहिनी में दी भर्ती होना हराम। इंग्रेज और सेना बाहिनी मुसलमानों भर्ती होना हराम प्रकाश्य होता। इंग्रेज सरकार ताने गिरफ्तार करी अदालत मुसलमान वकील एक जमात गई खनसुरती तेने बासा लई बल्ले हाई कोर्ट जज मुसल्लत दे और की फतवा दिए दियो ना मुसलमानों इंग्रेजों सेना बाहिनी भर्ती ऑन हराम फतवा बे दियो ना ओने फतवा बेरुर मामला हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जजरे जवाब दे हुसैन अहमद ने कहा था हुसैन अहमद अब भी कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद आगो फतवा दी यूं तो फतवा दे मुसलमानों इंग्रेज और सेना बाहिनी भर्ती होना हराम। गोड़ा अदालत निस्तब्ध मुसलमान वकील ব্যাগুন চিতে করি হুজুরের পক্ষে লড়াই খেয়ে নে ব্যক্তি হুজুর তো কি করি ফেলে অপরাধ শেয়ার করি ফেলে জজে মুসল্লত যে এ হুসাইন আহমদ অনে যে স্বীকৃতি দিলেন এই স্বীকৃতির পরিণতি কি হইব চিন্তা করছেন না। हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जवाब देते এই স্বীকৃতির পরিণতি কি হইব ইয়ান দেওবন্দর মধ্যে চিন্তা করি আয় আর কখনরে ফাগরি বানাই মাথাত বাঁধিয়ে রাখছে আর পরিণ কখনো আর মাথাত ইবা ফরির খন এবার কখনোর ফল দিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁসির হুকুম দিন না পারে যখন দিত না পারি হুসৈন আহমদ মদনী রাহিমাহুল্লাহ আফসোস শাহাদতর আশা লইরা আসছিলেন আশা পূরণ শাহাদতর আশা লইয়া আসছিলেন আশা পূরণ হইল।